Maayong buntag kanatong tanan. Dalaygon ang Dios sa iyang kayo sa atong kinabuhi nga hiusa kita niya karon sa atong pagsimba, labi na sa unang pagsimba karon nga buntag sa Cebuano Visayan Worship dinhi sa UCCP Davao City. I-welcome nato ang niya karon nga nagtambong sa face-to-face o nawong sa nawong ug ang mga tuwa sa balay o sa asa man nga dapit sa kalibutan nga naga duyog ka nato through live streaming. Gi-welcome nato ang tanan sa atong pagsimba. Apil ang inyong mga comments katong naa sa online para kabalo mi nga naminaw pod mo suwali basing tanaw mo ba dalaygon ang Dios. Atong gi-welcome ang tanan karon sa pagsimba, labi na ang atong magwawali nga atong ipailaila unya gamay lang ni Elder Charity Mata nga magadala sa mensahe ug ang tanan nga niya dinhi karon sa sayong kabuntagon. Atong gi-welcome tanang taga GSIS na nadiri wa nay tao dito ron goy sa Panggoy. Asa naman atong chairman sa GSIS na adire murag naa siguro ni laing date ni sila kay sayo man kaayo ning lakaw nianhi ug ang ato pong higala si Atiglo. Good morning Atiglo kay naa jud ka diri Glo Idiher naa ka jud tambong kanamo. Ug uban pang mga kaigsunan nga mga first timers, nabay mga first timer din wala man siguro. Kitang tanan manindog alang sa atong paghimamat sa gugma o kalinaw sa Dios uban sa atong paghimamat sa atong kuro dinhi nga kauban nato bulawanon panunawit. You with the love of the Lord, yes I love you with the love of the Lord. I can see glory of my King, yes, I love you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Amen. Ang kalinaw o gugma sa Dios, maangkon nato sa atong kinabuhi, sa atong panagdugtong kaniya, diya sa atong pagsimba. Kaduhang simana karon sa Kwaresma or second Sunday of Lent, ang pamalandong kinutlo sa Colosas 3:14, love as the band of perfectness. O sa mensahe karon, gugmang tiunay. Nindot kay ni nga pamalandong karon. O dunay initial nga mga reflections diha sa atong first page sa atong chimebell sa palihog ug basa ninyo ang kaimportansya sa gugma diha sa lawas ni Kristo, the body of Christ, the church. Padayon natong giimbita ang matag-usa nga molambigit sa buluhaton sa nomination as the process for nomination of election of officers 2024-25 na extend man ni siya hangtod karon hangtod February 29. So naapoy QR code diha available ninyo katong mga techie people. Pwede na mong nominate through using that code or karon sa mga naay mga forms nga available diha. Salamat sa nag-submit sa inyong mga pictures dito sa likod. Hapit na jud mapuno ang atong family portrait gallery. Salamat nga atong makita ang atong mga kaigsuonan, labi na ang mga nawong o pag-ila-ila nato kanila. So submit your family pictures kadtong wala pa.
Salamat sa padayon nga mga pagsuporta alang sa buluhaton o proyekto sa simbahan, Roof the Roof, ang Ginoo magapanalangin kanato. Ang schedule nato sa sunod Domingo sa Marso, murag nakalimtan nato og butang ay October nas 25. Pero naay the whole month of March magsugod kini sa communion service, uban sa mensahe sa inyong pastor gihapon sa series on heralding the body of Jesus Christ. Tanan nga mga schedule sa practices sa choir naapod diha nasulat. Ang atong mga kabatanunan ni atong Biyernes naghimo sa Youth Jam acoustic presentation. Salamat sa mga simbahan nga nianhi ikan sa Turil, GSIS, Double Doctors Choir, Little Teachers, mga outreaches o uban pang mga kasimbahanan dalaygon ang Dios sa pagtambong sa maong nga mga buhat. Ang senior citizens aduna himuon nga Love Fellowship karong hapon udto hangtod hapon dito sa UCCP Turil. Kay ang mga seniors kusog paghihapon ni sa Love Jud sila. Kusog pa. Di pa niwa pa ni na wala pa nawala ning ilang love. Tama ba tay? Nay? So unya mudayo pa jud sa Turil. Aha, bura pug mong nanginbita jud. Or nang hagit dito. Napoy daghang byuda o byudo dito. So, nindot ni. Kay last year ba ni giplano? Nga kwan? Mga dojot kay ang president nangita jog number nga ila-ilahon tong mga gwapo-gwapa nga dito, mga members, senior citizens. Enjoy your love fellowship, senior citizen. I hope makakita mo dito og mga gwapo-gwapa nga mga kaigsuonan. Labi na sa biyudog-biyuda. Hallelujah. Hallelujah. Si Pastor Edith na ibahala sa inyo nga mauban kay di mi gustong disturbuhon ng inyong tigom. Actually, naapoy dagang asikasuhon dinhi. Nahimo usab this week ang atong Associate Biblical Studies o Diploma Biblical Studies kauban sa Newman. Salamat sa tanang nitambong o nakatuon niini nga panahuna. Si Brother Rico Agana, naka-appeal po siya sa Hagay International Training or Conference this week po, whole week diha sa Torres Street. Dalaygon ang Dios sa tanang mga suporta nato. Nagapadayon ang atong communicants class. Ika-duhanan ning Domingo karon. So kadtong inyong mga bata nga wala pa naka-enroll, kunya kuan na sila due for communicants kuan na sila, ma-appeal na sila karon, pwede pa nga makahabol pa alang sa atong klase karong hapon alauna dinhi sa Shechem or sa council room depende sa kadaghan o availability sa room. Salamat sa tanang mga prayers o support sa ministeryo sa simbahan financially. Dunay mga updates diha sa ang atong mga givings. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo sa tanan nga atong financial and ministry support karon nga tuiga. Sa tanan nga mga buluhaton sa simbahan o kauban sa outreaches, ang Ginoo magapanalangin kanato. Si Pastor Winsel maadto siya sa New Carmen karong buntag para sa pagsimba dito sa worshiping congregation sa New Carmen. I-appeal nato sa mga prayers, ng atong mga kaigsuunan, ay ilang mga ngalan na lista diha sa likod sa atong chime bells, no? Palihog og appeal sa mga pag-ampo. Dalaygon ang Dios sa anak ni Soong Dory, si Jeric, na naana siya sa ward this week. Dalaygon ang Ginoo, gawas na Ginoo magapanalangin kanunay kaniya. Ang atong timbaya sa tanan nga nagsaulog sa ilang birthday ug wedding anniversary niya kamo dinhi palihog sa pagtindog arong i-greet nato sa tanan nga mga nagsaulog sa birthday labi na
karong adlaw. Wala na lista diha. Apil diha si Zinia Quinones. Ipag-greet ni sa dalagang anak ni Pastor Malo Quinones. So tanan nga mga birthday celebrators ni Aba dinhi, kauban of course ni Adinhi, si Zulen, si Zulen? Ata sa balay. O kauban po dinhi ang tapat sa atong preacher karon, Pastor Edith Ramoso, karong 27. Okay, Martes ni, visitation time. So sakto jud ni jud nga magbisita ta. Okay, nya iyang anak po si Zoe nga tuwa sa Siliman. Layo kayo karong February 2. So to all celebrators, happy birthday and happy wedding anniversary. Once again has come your birthday. Once again the time is here. The loving gift from Jesus, He has given you one more year. Happy time, your birthday. Time is here. Loving gift from Jesus, He has given you one more. Happy wedding anniversary, Ronald and Lani. Karong adlaw, it's a day. Hallelujah. Sweeter as the years go by, sweeter as the years go by, richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo tanan sa mga atong celebrators karong simanaha, tanan nga mga pagsaulog o pagpasalamat. Yes, ang atong magwawali karon nga adlaw, tibok adlaw, ang atong mga elders. Unya sa alas 10 si Dr. Neil Poracan, sa alas 3 si Ma'am Janet Feliciano. Ang atong magwawali karon, ato naman siyang nailhan ingon nga usa sa mga officers sa simbahan, bisan pa as kaniadto Christian educators. Andot nga na-elect siya as elder. Karon ba ito nga term yun, ang elder? Dili tungod kay elder na iyang edad. Tama pa man ang iyang edad. Pero naigitawag og mga junior elders. So, siguro kani sila nabilong pa ni dito. Kay i-compare sa edad, mga bata-bata pa man ni sila. Labi na sila, kauban sila Dr. Neil. So ang atong magwawali, nailhan nato siya, ingon nga kauban na kaniadto, bisan sa among panahon, sa mga CYF time, sa dihang nag-eskwela pa dinhi. Hangtod nga naminyo siya o puton siya sa iyang panimalay o trabaho, ingon nga nurse. O kauban sa tanang daghang buluhaton sa simbahan, sa choir labi na, Glorious Harmony Choir, o sa daghang pang buluhaton. So, in short, ang atong magwawali, usa sa atong mga elders, Elder Charity Laboris Mata, magapaambit ka nato sa mensahe unya. Atong andamon, atong kagalingon, alang sa atong pagsimba. Awitan ang Diyos,
Katong makahimo palyog sa pagtindog alang sa atong tawag sa pagsimba. Dali kamo daygon ta ang Ginoo. Magaawit kita nga malipayon ngadto sa Dios nga atong tigpanalipod. Muduol kita kaniya aron pagpasalamat ug awitan ta siya malipayong mga awit sa pagday. Kay ang Ginoo gamhanang Dios, gamhanang hari nga labaw sa tanang Dios. Dali kamo mangyukbo kita ug musimba kaniya. Mangluhod kita sa tubangan sa Ginoo nga atong magbubuhat. Siya ang atong Dios, kita ang katawhan niya nga iyang giatiman, ang panon nga iyang giamuma. Dali kamo simbahon ta ang Dios uban ang pagpasalamat ug mga pagdaig. Daygon ka, O Diyos, sa kanunay, ang uwangon mo nga lunsay, pagtagatili matuplan, huwag ikaw ang unang mahal. Ang kalipay nga pagpatingaway sa map, gugmamong way pagkabalin. Huwag ikaw, O Diyos, magpamiling sa kadasinta na nagawin sa takos kagayod sa pagdaig, O Diyos nga labing balaan o gamhanan. Busa niya ang imong mga anak, niining unang adlaw sa simana, aron among dalhon, ang tanan namong mga pagpasalamat o pagsimba sa imong kaayo sa among kinabuhi o sa imong gahom nga nagalihok, nga hangtod karon nilungtad pa kami tungod sa imong dakong gugma ug tuyo sa matag usa. Salamat, Ginoo, nga gibag-o nimo ang among kinabuhi ug kusog ug gidasig nga moduol kanimo. Kay kami giuhaw, Ginoo, sa imong presensya ug gigutom sa pagkamatarong. Salamat imo kaming busgon sa imong gugmang tiunay nga mga lagad ug dawat sa imong mga hagit. Lord, niya kami imong mga anak. Salamat ikaw mahimuot sa pagdaig namo ug sa among mga paghalad sa among kinabuhi. Diya kang Kristo Jesus kini among gitugyan, gipasalamatan, gihalad ang among kinabuhi kaniya nga nagtudlo sa alampuon nga nag-ingon. Mahanamo nga naa sa langit. Daygon ang imong ngalan, maabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, misayuta maingon sa langit. Kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw. Saylon mo kami sa among mga sala. Ingon nga kapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa mga panulay. Nunoa, luwasa kami sa dautan. Kaimo ang gingharian, ang gahom, ang imaya, hangtod sa turan. Amen. Magmaya ang katawhang tanan, pagpalagos sa buhat mo, ang gahom mo ang makita,
mahimong manglingkod ug niini nga yugto magaduol kita diha sa balaang presensya sa atong Dios, diha sa pag-ila sa atong pagkamasalaypon ug pagpangayog kapasayloan sa atong mga sala gikan sa atong pagkagahi usahay sa atong kasing-kasing, diha sa atong garbo, sa atong pagkadili mapasalamaton ug usahay sa atong pagkamapahitason. Ug mudangop kita sa atong Dios diha sa iyahang madagayaong grasya. Uban ang pagpaubos, mag-ampo kita sa hilom nga pag-ampo sa paghinulsol. Mga igsuon ko diha kang Kristo atong pamation ang maayong balita nga si Kristo tungod sa iyahang dakong gugma alang kanatong tanan, mihalad sa iyahang kinabuhi diha sa kamatayon sa dihang kita makasasala pa, ug iya kitang gihatagan sa kagawasan gikan sa gapos sa sala ngadto sa pagkinabuhi nga gawas nun diha sa pagkamatarong. Pinaagi kang Hesukristo, kita nakabaton sa kapasayloan sa atong mga sala. Busa magkinabuhi kita nga mga katawhan nga mapasalamaton ngadto sa Dios nga nagpasaylo kanato. Amen. Ang hingpit ka, gugma sa Diyos, malitok, sayno sa kapitunan, abot sa kinahilad man, ulang sa kakasala, ihatag si Jesus, ang mga nangisalang, iyang ipasig uli. Gugma sa Diyos, umagkaputli, way kinutuban, lingon, gugmang dili, kayo'y mabalhin, kini atong awiton. Mag-ampot ta. Mapasalamaton kami o Dios diha kanimo sa imong dakong gugma alang kanamong tanan. Nga sa dihang makasasala pa kami ikaw naghalad sa imong kinabuhi alang sa among kapasayloan ug kaluwasan. Busa niining kabuntagon sa pagsimba ikaw among gidayeg, gipasalamatan, gisimba tungod kay ikaw lamang gayud ang Dios nga takos niining tanan. Ikaw ang Dios nga mao itinubdan sa among kinabuhi ug tanang grasya ug panalangin. Busa kanimo kami nagadangop niining kabuntagon uban ang pagkamalipayon sa among kasing-kasing ug pagkamapasalamaton o Dios sa imong pag-sustain kanamo sa tibuok ka semana. Salamat sa proteksyon, salamat sa imong pagsangkap sa mga panginahanglanon. Salamat sa imuhang kalig-on nga gihatag kanamo panahon sa mga kalisdanan, panahon sa mga pagsulay ug mga balatian sa lawas. Ikaw ang Dios nga nagatagad sa matag usa sa hilabihan gayud nga pag-atiman,
pag-amuma ug paghigugma kanamo. Ginoo, salamat ni ining kabuntagon nagakahiusa kami diha sa pagdangop kanimo sa pag-ampo alang sa nagkalain-laing mga concerns, alang sa tibuok kalibutan, sa nasod, sa simbahan, sa katilingban diin kami nanimuyo diha sa among tagsa-tagsa ka mga panimalay ug bisan pa sa mga trabahoan. Panalangini ug tan-awa uban ang imong grasya ug kaluoy ang imong tanang katawhan, Ginoo. Pamatia o Dios ang among mga hangyo, ang among mga pangaliyupo, ang among mga pagtuaw diha kanimo o Dios. Panalangini o Dios karon ang anaa sa mga balatian sa lawas, naa sa hospital, naa sa ilang mga panimalay. Salamat o Dios nga ikaw ang Ginoo magalig-on kanila, magahatag kanila kaayuhan, magahikap kanila o Dios, ug magapatuhop ngadto kanila sa imuhang gahom sa pag-ayo kanila sa tanang balatian. We pray, Lord, kang Ate Julia Dofitas. Ikaw o Dios magabisita kaniya uban ang imuhang grasya ug ang imong gahom. Panalangini usab ang anaa sa mga kalisdanan, anaa sa mga pagsulay. Ikaw o Dios tabang kanila ug lamdag sa ilang mga hunahuna ug magahatod kanila ngadto sa imong kabubuton nga sulbad sa ilang mga kabugaton ug mga pagkinahanglan. Gidal na sab namo sa pag-ampo ang simbahan diha sa nagkalain-laing mga buluhaton, labi na sa mga equipping nga mga ministries aron nga imong mga katawhan mahimong masinangkapan sa kahibalo ug sa kamatuoran nga nagagikan diha sa imong balaang kasulatan aron nga kini magamit, Ginoo, diha sa nagkadaghang mga ministries ug pag-reach out sa imong mga katawhan, Ginoo, in many ways nga matubag ang mga pagkinahanglang espirituhanon o uban pang mga pagkinahanglan sa imong mga anak. Panalangini o Dios ang communicants class nga ongoing karon nga mga panahon matag hapon sa Domingo. Salamat nga ikaw magapanalangin sa mga kabataan nga adunay pagkaseryoso sa ilang kasing-kasing ug hunahuna sa pagtuon, sa pagpamati sa imong pulong aron nga matapos kining mao nga equipping ngadto kanila, Ginoo, nga doon na gyud sila'y makutlo ilabi na ang mga fundamental nga mga doktrina, Ginoo, sa pagtuo. Salamat o Dios that they can reason, Lord, diha sa ilahang pagtuo diha kanimo, and be ready, Lord, in season or out of season diha sa pag-share, Ginoo, sa imuhang pulong ngadto sa mga katawhan sa ilahang palibot. Panalangini o Dios ang mga proyekto, mga buluhaton, mga ministries, mga mission work, among gitugyan kining tanan diha kanimo nga ang tanan nga mga nagabuhat niini o Dios ikaw gayud ang makita, Ginoo. Ikaw gayud ang mapasidunggan og mapasalamatan, Ginoo, tungod sa mapadayunon nga mga buhat diha sa ministry ug misyon pinaagi niini nga simbahan. Panalangin ni ang tagsa-tagsa ka mga panimalay ni sa amo ang nga hiusahon nimo kanunay kami diha sa pagtuo, diha sa pag-alagad, diha sa participate, Ginoo, og pag-contribute sa amo ang mga kahibalo, mga skills, mga talento alang sa mga buluhaton sa imong gingharian. Panalangin ni ang matag usa kanamo o Dios bisan pa sa mga relasyon sulod sa panimalay. Ikaw o Dios magalig-on niini ug magapuno niini, Ginoo, sa imong gugma ug sa imong kalinaw nga magkinabuhi, Ginoo, nga ana ay panaghiusa ug panagsinabtanay. Ginoo, among gidaampo ang mga negosyo, ang mga trabaho, ang mga kaumahan,
ang mga kapaninguhaan Ginoo sa panghinabuhi sa matag adlaw. Salamat o Dios sa imong padayon nga pagpanalangin niini sa pagsustain sa pagkinahanglan sa panimalay ug usab diha sa pagpaambit sa ilahang mga pagpasalamat diha sa imuhang mga buluhaton. Ampo kami Ginoo nga himuon nimo ang among mga pamilya manggihatagon usab alang sa imuhang mga katuyuan sa simbahan. Giampo usab namo ang mga sakop sa panimalay na nga nagasaulog sa ilahang adlawng natawhan niining mga semana ug nagasaulog sa ilahang wedding anniversary. Ikaw o Dios magadugang ug makatuigan sa ilahang kinabuhi nga mabungahon nga magamit nila ang ilang mga kinabuhi Ginoo alang sa imuhang kahimayaan ug dungog. Ginoo niining among pagsimba karon, among gihalad kanimo ang among mga kinabuhi sa magapamati mi sa imong pulong, ablihi ang among mga hunahuna ug kasing-kasing ug magapamalandong mi uban ang commitment Ginoo nga mo obey sa imuhang mga pulong. Panalangin na ang imong magwawali sa imuhang dubling pahid sa balang espiritu. Salamat sa mga pulong imuhang ibutang sa iyahang mga baba nga iyang pagalitukon. Salamat o Lord nga gamiton nimo siya nga imuhang mouthpiece Lord karong adlaw nga ang imong mga pulong moabot sa matag usa ka namo nga dunay kalipay ug matandog ma-challenge kami Ginoo diha sa among pagtuo ug ngadto sa paghimo sa imuhang kabubuton alang sa among kinabuhi ug alang sa simbahan. Busa among gitugyan kanimo kining tanan uban ang dakong kalipay ug pagpasalamat nga ikaw ang Dios nagadungog sa among mga pag-ampo ug magatubag niini. Kini ang among mga pangaliya sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa pwedeng makatindog, alayon sa pagtindog. Akong gihangyo ang tanano nga mo sabay sa ako pagbasa sa mga pulong nga atong pagaambitan karon kay duha lang man ka verses. So makita kini sa Colosas 3:14 ug 1 Corinto 13:13. Ug labaw ni ining tanan, idugang ang paghigugma nga maoy magbugkos sa tanan ngadto sa hingpit nga panaghiusa. Busa kining tulo magpabilin, pagtuo, paglaom ug gugma. Apan ang labing dako niini mao ang gugma. Hinaot unta ang Dios magapanalangin sa mga pulong nga atong gibasa karon alayon sa paglingkod.
Ang buntag ka na tong tanan. Salamat sa mensahe sa awit about sa gugma. So, bisan humana ang Valentine's, no? Pero di kita mo undang og hisgot bahin sa gugma. Kinsa man sa atoa ang nahigugma. Kinsa man sa ato ang nahigugma. Amen daw. So, ug moingon ko no nga, nahigugma ko, pero pila ka porsyento ang atong gihatag? 50%? 75%? 100%? More than 100%. Moingon ang uban ay dili lang, inani lang ka porsyento kay masakitan ko pag gamay lang, pag taas, adako nga porsyento. Sa dili pa ko maghisgot sa mensahe sa pulong, balik-balik yun sa ako ang kasing-kasing hugunahuna no, nga gusto dyo kong mukanta. Dili ingon nga, dili ko kontento sa choir. Of course, nice. We love our choir, no? Nindot ang mensahe. Maayong pagkakanta. Dili pod sa ingon no nga, dili ko mo kanta kay katong nagpractice ko sa balay ani og kanta kay sa una pa man gud ni nako ginakanta katong bata pa ko sa Sunday school. Moingon akong bana nga mura magpangit ang tono. Pero sige na lang ng tono, bisan sa tingog, sige na lang pod. Dugay-dugay na baya ko kakanta, ingon bias pastor choir daw ko, pero dugay na baya ko kakanta sa choir. Pero sa video okay, nagakanta ko. So, kining panahon na kay ako man gyud ning pulpito karon, so mukanta jud ko. Mananghid lang ko daan. Pila ba ka minutos ang akong iwali pastor kay wa biya ningon si pastor nga pila ka minuto. Basi mo ingna lang ko ha, basi mo abot og 1 ka oras kay gidagdagan pa nako og kanta. Anyway, mo kanta jud ko, Scar, mo kanta ko bisag niingon ka pangit ang tono. Okay. Kadali. Pressure na noon ko kanta. You're in love, so in love, and love is all you're thinking of. And don't you know, love, that true love comes from God. I love you, you love me, and love is all eternally. And don't you know, love, that true love comes from God. And don't you know, love is just a shadow of the love God has for you. I'm a reflection of His love, so pure and true. A distant glitter from a star, a glimmer from afar. This is love, perfect love, and love is all you're thinking of. And don't you know, love, that true love comes from God. Amen? Okay, mauna nga, pag-ingon bitaw nga, unsa daw title sa akong wali? Nya, pagpangutana sa ako, napagyod ko sa work, nya napagyod sa Wednesday, I think that was Wednesday. Ug napaka-busy, parang dili ko kabaloon sa may akong walihon. So, na-remember ko ni nga kanta, kini na lang siguro, kay basin pagkahuman sa kanta, pwede na kumuhuman sa akong wali. Bitaw. So, kadto, gugmang tiunay. Gikomedyahan ko sa akong bana kanang gugma ba daw, saan tawagan ni? Tiniunay kanang ano ba? Saan tawagan na? Kana siya. Yung kudili, ay gugmang tiunay. So, mao na to ang akong kanta. So, anyway, naalang ko'y gustong naay usa ka eksperto sa balaod. So, dili nina ako hinimo no, naani sa Biblia. Ning abot, og nangutana kay Jesus. Kay kining mga tao manggod sa unang panahon, gusto gyud nila si Jesus testingan. Ingon pa niya, magtutudlo,
unsa man ang labing dako nga sugo sa balaod. Si Jesus mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong hunahuna. So buo gyud siya, 100%. Kini ang labing dako ug labing importanteng sugo. Ug naapay ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una. Higugmaa ang imong isigkataw sama sa imong kaugalingon. So giunsa man nato paggugma ang higugma ang atong kaugalingon, mauusab ang paghigugma nato sa atong isig kaingon. Sa 1 Juan 4:20, kung may muingon, gihigugma ko ang Dios, apan nagdumot di ay sa iyang isig kataw, baka kon siya. Kay unsaon man niya paghigugma sa Dios, no? Nga iya mangganing gidumtan ang isig kataw, unsa pa kaya nga ang Ginoo wala niya makita. So ang buot ipasabot ni Juan niini nga ang timayhan sa usa ka Kristohanon, makita kini kung giunsa nato pagtagad or paghigugma ang atong isig kaingon. Giunsa nato paghigugma ang atong silingan. Kay kini bayang silingan no, challenging pud ni usahay. Kasulay ko ana. Kanaganing di ba namang gibalaod no nga dili magpausok, dili mag-aso ba? Kay dili pod ba na maayo sa health. Labi na kung naay mga problem sa lungs, sa baga. So kung kuan karon og aso, so mo react gyud ang atong lungs. So challenging, daghan pa kining mga basurahan, kining atong mga silingan, mo gyud mo ingon jud ko challenging. So kining giunsa pod nato pagdala no ang atong kaugalingon isip mga Kristohanon ang atong mga kauban sa trabaho. Kini pod challenging po ning atong mga kauban sa trabaho kay kauban gyud nato sila for 8 hours, for 12 hours. Kung mag-overtime pa gyud, taas pa gyud na panahon. What about kauban sa simbahan? Bisag Domingo lang magkita ay prayer meeting, Bible study na gyud challenge sa atua. Ug kauban nga sa atong pamilya usab, sa atong mga anak, sa atong bana, sa atong asawa. So mag-ampo sa ampo kita. Amahan, grant us the grace to hear what we ought to hear, to see what we ought to see, that we might do what we ought to do. In Jesus' name we pray, amen. So good introduction pa lang dito kaganina. So maayong buntag kanatong tanan mga igsuon diha kang Kristo. Na ako'y nabatian nga isa ka magwawali preacher. Ingon pa niya, love is not an idea. It's not just an emotion, but it's an experience. Mutuo ba tana? Love is an experience. Lain-lain ang klaseng gugma no, nakabalo namang gyud ta ana, depende sa lain-lain nga experience nga atong naagian. Ang tao nga wala nagdako og gugma, never gyud siya makasabot ug unsa ang gugma. So bisag unsaon pa natog sulti, love, whatever, ang Ginoo nahigugma kanimo. Kung ang tao walay gugma, di gyud na siya kasabot, di ba? Bisag unsa pa na hatag nato og mensahe about gugma, kung wala gyud kasabot ang tao ug wala ka experience unsa ang gugma, dili gyud. Wala lang. Pero I just hope and pray nga since everyone is born in a family,
it's easier for us to understand the love in the family or what love is. Karong kabuntagon, didto kita mo focus sa atong patukuranan sa atong mensahe karon nga didto makita sa Colossians 3:14. And above all these things, put on love, which is the bond of perfection. Ang reference nato ni ani makita gikan kini sa usa ka author nga si W.F. Adnini nga gisuggest pod ni Pastor J kanako. Salamat Pastor for that guide. Kay lisod baya ni maghimo og wali no, labi na kay okay lang man ni atong mga pastors kay sige lang man og wali. Ang ako manggong nakasanayan sige lag one-on-one istorya or mag-istorya man sa work group dili ingon ani. So gabi ang ako yung ampo pag ingon pa lang ni pastor nga about aning pagwali murag nakaingon ko hala unsaon man ako paghatag sa mensahe. So dili lang ni about no nga bisag unsa pa nako ka prepare karon sa akong wali apan kinahanglan gihapon nga mangayo kita og guidance sa Ginoo. So kining author kini si W.F. Adnini adunay tulo ka puntos nga gusto ipaabot dinhi kanato nga mga Kristohanon. Ang primero, no Christian character is perfect without love. So dili gyud ay ta mahimong perfect no kung wala tay gugma. Ang ikaduha, love is the crowning Christian grace. Ug ang ikatulo, love binds together all other Christians. Okay, so atong pagahisgutan ang first nga punto. No Christian character is perfect without love. Isa sa ato ang example no kining Christian character is perfect without love. So isa sa ako ang mahinumduman ang istorya bahin aning Good Samaritan. Familiar ba tatanan ani? So kad pa ko sa gamay pa no, balik-balik gyud ni siya akong batian nga istorya Good Samaritan. Hangtod na lang natigulang ko ani. Nagdako ko naagi hapon kini kanunay akong mabati sa mga mensahe sa pulong sa Dios. Og nindot kaayo ni siya nga istorya. The parable of the Good Samaritan nga makita kini sa Luke 10:25 hangtod sa 37. Diba ako lang siyang di lang nako siya basahon tanan no kay medyo taas naman pero ato kining maano sa parable no nga kining Samaritan sa tulo ka tao kay naa manggoy tao nga gitulis ambot kong makasabot ba mog tulis kanang sabi tawag gana tulis gihold up marag ana. So, karon samad-samaran ang tao. Naay primero ning agi ning likay kay nakitaan man niya nga nainag kanang buyod sa dalan ning likay. Naapag niya another person ning padulong usab ana nga dalan pagkakita ning likay. Pero sa ikatulo mao ni ang Samaritan. Pagkakita niya, iya kining gitabangan, gitambalan, ug dili lang kutob didto sa sin. Iya pag yung gidala didto sa balay tambalanan. Ug dili lang diha pod kutob, iya pag yung gibayaran ang gastos tanan. So ingon ana ang pagpakita niya sa iyahang gugma ngadto kadto nga tao nga nagkinahanglan sa iyang panabang. The Samaritan man demonstrates love by caring for a wounded stranger. Wa pa gyud siya kaila. Despite cultural and religious differences. Delikado to iyang gihimo no kay imagine stranger, wala siya kaila. Didto pa gyud sa dalan nga mingaw.
May na lang karong panahon na natay 911. Nakainomdom ko, duha ni siya ka senaryo. Akong nahinomduman primero, dugay na kaayo to, murag buntis pa yata ko adto. Niya, bata-bata pa pod kay kadlawnan man ko adtog uli, pero sabay akong bana. So namin nakita ba sa kilid, murag nahulog nga sakyanan, gikulbaan ko, kana ganing, di ko kasabot sa akong gibati, kay once manggod na i-discuss siya, bisag naanad mi sa akong trabaho, no, kay sa operating room, so bloody magyud na, even in heart surgeries, maka-witness man jud kog bloody surgeries, pero pag sa dalan na gani nga senaryo, pag makuyawan jud ko, dili ko kasabot, murag di gyud mo gawas ang akong pagka-isog. So, murag ka-aksyonon kog baba. Niingon akong bana, ayaw og baba. Kay basin og, di manggod ta, kini manggod sa syudad, no, maintag sa probinsya, kay kanang dili kayo hadlok, no, nga mubaba ka, bisag kadlawon pa, kung naitaw diha nga giunsa, gusto nimong tabangan, pero kini magong sa syudad, wa man ta kabalo, nga basig na ay mga, tawagan na, kanang murag, litag ba ka ng mga paatik-atik lang or whatever, pero di ay hold up. But good thing, no, kay sa pagkakaroon, naamantay 911, ang atong matabang is, pwede na ta manawag sa 911 kung naagyod tay heart of helping. So maupod na ang isa pod sa sitwasyon nga ako amo pong naagian one time dito sa diversion nga nakulbaan pug ko kay motor god. I-imagine nimo motor natumba, nabangga sa aisle, tapos naay tawo nga kanang walay malay. So good thing kay naay 911. Pero kining Good Samaritan, grabe. Wala naagid siya kaisog bisan sa kadto nga sitwasyon. Ingon ana ang pagpakita sa iyang gugma, sa iyang pagtabang. His actions exemplify the importance of showing love to others, even when it's inconvenient or goes against societal norms. Kiniusab about sa gugma, no, in a Christian character. Kining gitudlo ni Jesus, the importance of love in Christian character, kining pagpasaylo o compassion. Kining iyaha ganing gitudlo nato sa Matthew 5:44, love your enemies and pray for those who persecute you. Kanang mga imposible gani, lisod baya. Siguro wala man siguro isa sa ato kay ako naka-experience jud ko. Wala man po ko niingon nga enemy na ako sila, pero maugyod ni sila ang kini nga mga tao sa trabaho lang makapastress gani kay kaning ang advocacy nato gani labi na sa amo ang health as a nurse, lagi yung ginatudlo bisan pa sa estudyante pa ko nga being a nurse kuanta ka ng patient advocate. Ibig sabihin, kay natural, ang mga pamilya baya, pag-abot baya sa hospital, i-entrust baya na niya sa mga nurses and doctors, di ba? Labi na gyud sa operating room, walay bantay nga magsulod. So kung unsa may buhato na mo dito sa sulod, wa gyud mo kabalo, di ba? So being a nurse, gitudlo gayud sa amuha ang pagiging patient advocate. So kami ang mo replace sa pamilya kung wala diha, kung nga makita ma-experience sa pasyente or ma-exercise niya ang patient's rights. So kasulay naman siguro mo no mga tumog hospital na may papermahan sa inyuha na dito, naka-rundown dito unsa ang mga patient's rights. Ato mo man na ato. So kana kay wala man ang pamilya, so ang among trabaho kana kami ang mo replace sa family. Kami ang mulaban alang para sa pasyente. So kini laging labi na kay naapata sa Ginoo,
bisan pa wala pa, di pa nabasahon ang patient's rights, no? Pag nata sa Ginoo, tabang gyud ta, mulaban gyud ta para sa kaayuhan, para sa tanan. So dili man pud na likay, dili man gyud pud na malikayano nga dili man tanang tao nga atong katrabaho adunay gugma. Dili tanang tao nga atong katrabaho Kristohanon nga naay Ginoo sa iyang kinabuhi. So ang tendency ana naagyoy clash, naagyoy conflict. So kana nga challenge, mahimo siyang yung hurt para sa atua. Para makaingon ka nga grabe no pag nata sa Ginoo, grabe gyud ang persecution. To the extent no nga kini pod laging strong pod ang atuang rights na naa ginatawag nga pwede ta magsulat, pwede ta kung naay mga violation sa ethics or naay mga panagbingkil sa mga kauban sa trabaho, pwede ta mo sulat kay kabalo jud ko nga naa ako sa tama, kanang mga ingon ana nga mga panghunahuna ba. But the Lord is always reminding us, love your enemies and pray for those who persecute you. Siguro kung gihimo to nako no, mas mudako pag yun siguro ang problema. Pero di ay na-realize nako. But it takes years. Pero God is good. Kay lahi gyud di ay ang bation. Kung naa gyud ay tay conflict sa isa ka tawo, ato siyang iampo, ato gihapon siyang ipadayon og love, dili ta mo undang magpakita og kaayo nga magpakita nga na ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ang result, reconciliation. Praise God. Lahi ang feeling kung maka-reconcile tag isa ka tao. Ug siya pa mismo ang tao musulti about sa imo. Maka-teary-eyed actually. Kung ma-remember na ako. And I praise God for that. And thank you, Lord, for reminding us, Christians, about praying the people na nag-persecute ka na to and loving our enemies. Another example sa character, kung ang Kristohanon adunay gugma, no? Mahinomdom ba kita? Katong sa Biblia, no, sa Acts, sa ginahimo sa mga early Christians, sa New Testament. It exemplifies the principle of love in action. So, dili lang man na pwede, no, nga ang love, sige lag-love. Sige, nahigugma ang Ginoo kanimo, ang Ginoo, love jud kaniya, nagpakamatay siya, alang kanimo. Pero walay action, mismo kita. Pero kung makita nato ang Book of Acts sa mga early Christians, the believers shared their possessions, cared for one another, and lived in harmony, demonstrating the integral role that love plays in building strong Christian communities. Sa kini nga mga example, no, love is portrayed as an essential component of Christian character, shaping attitudes, actions, and relationships in accordance with the teachings of Jesus Christ. Ang ikaduhang punto nga akong i-share sa inyo, ha? Love is the crowning Christian grace. Crown. Kumbaga, kanaging makita ba? Sa 1 Corinthians chapter 13, verses 1 to 13, this is often referred to us as love chapter. So it describes love as the preeminent Christian virtue. Above all these things, put on love. So mao kini nga klase nga kinaiya nga makita sa usa ka Kristohanon. Sa kini nga chapter, Apostle Paul explains that even if one possesses extraordinary spiritual gifts or acts of service, without love they are meaningless.
Bisag unsaon pa nato og wali, maayo ta magwawali no, maayo ta mo kanta, maayo ta mo evangelize, manggihatagon ta, daghang mga maayong buhat, apan walay gugma, mura ganig, requirement lang, mao may gisulti, o sige, I will obey. But what about love? Is there love sa atong gihimo? Love ba nato atong gihimo? Or kung walay love no, tanan kapoy gyud ang tanang buhaton. Pero kung naay love, lami kaayo ang paminawo nato. Og nahimaya pagayod ang Ginoo sa atong gihimo. Kaya ang Ginoo nagatan-aw sa atong kasing-kasing. Wala siya nagatan-aw kung pila ka simba ang atong gisimba sa Domingo, pila ka Bible study, pila ka prayer meeting. Naato man ka nang gihimo kana nga mga pag-participate sa ministry sa Ginoo diri sa kalibutan tungod kay aduna kanay gugma. Di gyud na makakapoy no. Makadagdag pa na og kadasig nga padayon kitang padayon kitang mabuhi. Lord, gusto pa kong mabuhi, Lord, kay daghan pa kong gustong itabang sa imuha, kay love kita ka, Lord. Kana nga mga panghuna-huna. Without love, they are all meaningless. Mao kini ang gi-explain diri sa chapter 13. Naay sa ka-author no, nagsulat nga pinasahi nga pagkasulat sa Corinthians 13. Ako kining basahon base sa iyahang pagkasulat, kay ganahan kay ko sa iyang pagkasulat. Nakatouch gyud ni sa ako. So while basahon ni nako, akong hangyoon ko kamo nga ato kining meditate atong pamalandungan kung kini ba naga-describe sa ato ang feelings toward others. Toward sa atong mga anak, sa atong asawa, sa atong bana, sa atong igsuon, sa atong ginikanan, mga kaparyentehan, atong mga amiga ug amigo, kauban sa simbahan, kauban sa fellowship, ug uban pang mga organization. So ako lang hangyoon ang ato ang igsuon nga pianist nga mutugtog na ay gamay nga background music para mas ma-experience nato, sinati nato kung unsa gayud ang gustong ipahimo sa Ginoo kanato. Ang pagkasulat mao kini, I am patient with you because I love you and I want to forgive you. I am kind to you because I love you and I want to help you. I don't envy your positions or your gifts because I love you and I want you to have the best. I don't boast about my attainments because I love you and I want to hear about yours. I am not proud because I love you and I want to esteem you before myself. I am not rude because I love you and I care about your feelings. I am not self-seeking because I love you and I want to meet your needs. I am not easily angered by you because I love you and I want to overlook your offenses. I do not keep a record of wrongs because I love you and love covers a multitude of sins.
Hinaot unta nga mao kini ang anaa sa atong kasing-kasing. Kung dili man sa pagkakaron, pinaagi sa grasya sa Ginoo, mahitabo unta kini kanato nga mao kini, kay mao kini ang kagustuhan sa Ginoo alang kanatong mga anak niya. Atoa kini kanunay iampo aron kita mamahimong pamagpanag-ingnan ngadto sa uban. Ug daghan pa ang mamahimong gusto mo tuo ug modawat sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod kay na-bless sila sa atong kinabuhi. Ug sa ikatulo ug katapusan nga punto nga akong i-share kaninyo karon, mao kining love binds together all other Christians. An example of how love binds together all other Christians can be seen in the early Christian community as described in the New Testament, Book of Acts. So katong akong gisulti kaganina no na, they devoted themselves to the apostles, teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. So kini nga passage no naga-illustrate kung paunsa ang mga early Christians were bound together by their love for God and for one another. So dili lang ang gugma nato sa Ginoo no nga, yes Lord, I love you Lord. Pero naipakita kini sa matag usa kanila. They shared their positions, cared for each other's needs, worshiped together, and supported one another in prayer. Their love and unity were so evident that it drove others to the faith, as mentioned in the last sentence of the passage. So kung makita nimo, nagkadaghan ang mga magtutuo diha sa Ginoo tungod kay nakita nila ang kinabuhi sa mga early Christians. Unta mauusab ka na ang ato ang makita sa ubang tao ngadto kanato. Nga pinaagi kanato, makita nila ang Ginoo. Ug dili na ta maglisod no og invite sa ilaha nga motuo sa Ginoo tungod kay pinaagi pa lang sa ato ang kinabuhi, na bless na sila. This example no shows how love was not just a theoretical concept for these early Christians, but was actively lived out in their community. Ila kining gikabuhi, resulting in a strong bond of fellowship and mutual support. Nagapasalamat kita no sa ato ang simbahan. Labi na kadtong panahon nga nagbaha, nagapanghatag kitag pagkaon og tubig sa ato ang mga kaubanan sa simbahan. Ug unta dili lang sa panahon sa baha. Kung naa manggani kitay makita nga mga pagkinahanglan sa ato ang mga igsuon, kaigsuunan o bisan dili atong kaigsuunan, andam kitang mutabang. Sa dili pa ako mutapos, allow me to present to you a 3-minute video. Unta pinaagi usab ni ini nga video, makatabang usab kini pagpahinumdom kanato about sa gugma.
Amen. Salamat. Salamat sa mensahe nga atong nadungog ni nga buntag. Agi tubag sa gugma ug hagit sa pulong sa Dios. Atong iandam ang atong mga halad sa Ginoo uban sa pamalandong sa sulat sa Korinto. Timani nga ang nagpugas og jutay mag-anig jutay apan ang nagpugas og daghan mag-anig daghan. Pusa kinahanglan maghatag ang matag usa sumala sa iyang gusto ug dili magsubo ug maghunahuna nga gipugos siya. Kay ang Dios nahigugma sa tanang malipayong naghatag ug ang Dios makahimo pagbubo sa tanang grasya nganha kaninyo aron kahatagan ug katagbawan ang tanan ninyong panginahanglan. Kahatag kamo nga madagayaon alang sa tanang maayong buhat. Buntag sa tanan, this is for our Heavenly Father, our God. We offer this song to the one who truly taught us the greatest and truest love of all, that enabled us to love the same towards our neighbors. In my life, you heard me say I love you. How do I show you it's true? Hear my heart, it longs for more of you. I've fallen deeply in love with you. You have stolen my heart. I'm captivated by you. Never will you and I part. I've fallen deeply in love with you. You and I together forever. Nothing can stand in the way. My love for you grows stronger each new day. I've fallen deeply in love with you. You have stolen my heart. I'm captivated by you. Never will you and I part.
captivated by you. Never will you and I part. I've fallen deeply in love with you, Jesus. You've stolen my heart. I'm captivated by you. Never will you and I part. I've fallen deeply in love with you. O Diyos, Ikaw ang tinubdan sa tanan, sa among kinabuhi. Pusa Ginoo, among gibalik dinha kanimo ang para kanimo. Niini nga mga halad nga among gidala. Sa lapi nga magamit Ginoo diha sa buluhaton sa imong iglesia o sa imong gingharian. Gihalad usab namo ang among kinabuhi Ginoo aron magamit unta kami alang sa buluhaton sa imong katawhan. Salamat Ginoo, ikaw nagadawat niini ug mahimuot ikaw sa paghalad sa kinabuhi sa imong mga anak. Sa ngalan ni Jesus, amen. Salamat sa mensahe nga gihatag kanato karon ni Elder Charity Mata. Salamat sa pahinumdom o hagit alang sa pag-alagad sa Ginoo diha sa atong pagtagad sa usa-usa ug sa pagpaambit sa gugma sa atong buhi nga Dios. Atong ihalad ang atong mga kinabuhi diha sa Ginoo sa mag-aawit kita sa awit sa pagtugyan. Ato usab nga iapil sa pag-ampo ang pamilya Kasipli tungod sa kamatayon ni Henry Rivas Kasipli the second. Ang iyang haya ibutang diha sa chapel. So para sa mga nakaila, atong iapo apil sa pag-ampo ang paglig-on sa banay niini nga panahon. Mag-aawit kita. Sa pag-igugma
Salamat o Dios sa imong dakong gugma nga tungod niini kami mahibalo sa paghigugma sa uban. Bisan pa sa among mga kaaway o sa dili namo ikasinabot nga mga kauban. Salamat sa gugma nga puno sa pagpailog o pagpasaylo o pagsabot. Salamat nga imo kaming gihagit sa pagbarog o pagkinabuhi sama kang Kristo Jesus. Salamat diha sa balang Espiritu Ginoo. Hingpiton nimo kami aron among matuman ang imong kabubuton. Ginoo, padayon nga gamiton nimo imong mga alagad. Labi na si Ma'am Charity diha sa iyang buluhaton sa simbahan ingon nga elder ug ingon nga nurse. Kauban ni Attorney Oscar sa ilang dako kayong responsibilidad diha sa dako kayo nga ospital. Gamita ang ilang kinabuhi, Ginoo nga mga instrumento sa gugma sa daghan kaayong naglisod nga mga pasyente aron mabati Ginoo ang imong kaayo. Salamat o Dios sa imong kinabuhi. Salamat o Dios sa imong pagligod. Sa kinabuhi ni Pastor Edith, sa iyang birthday karong si Manaha o Sister Jolie Polo. Salamat o Lord sa imong pagpanalangin kanila sa padayon nga imong pagligon sa ilang kinabuhi, paggamit, pagtagbo sa ilang gikinahanglan. Paghupay sa pamilya Kasiple. Salamat Lord, imong hupayon, labi na sa kamatayon sa ilang minahal, Henry Kasiple II. Lord, nina imong anak, aniya imong mga anak, nagaluhod sa imong atubangan, nagahalad sa among mga pagpasalamat, ug sa among kinabuhi, ug sa among mga pangamuyo. Lord, puna ang among kinabuhi sa gugma. Aron Ginoo, magkinabuhi kami sa gugma, samtang maghulat kami, Ginoo, sa imong tubag. Salamat sa imong pagligon sa matag usa. Salamat Ginoo sa paggamit nimo kanamo. Salamat Lord sa paghupay ug kalig-on sa hunahuna pagbati kasing-kasing ug sa tanang financial, material, physical nga gikinahanglan. Salamat Ginoo imong tagbuon. Kaming tanan, gihalad namo ang among kinabuhi sa among pagduko, among pag-ila Ginoo. Wala gayud kami mahimo kung wala ikaw. Busa Lord, maguna ikaw kanamo sa among mga dalan karong simanaha. Salamat Ginoo, ikaw magatultol kanamo sa dalan sa pagkamatarong kalinaw ug gugma. Ug kanimo Ginoo among gitugyan, isalig ang tanan. Ug karon ang Dios nga magbubuhat, manluluwas ug magsasangkap, diha kaniya uban kaniya ug alang kaniya. Matagamtaman sa katawhan ang kahulugan, katuyuan, katagbawan sa kinabuhi. Karon hangtod sa walay katapusan, sa ngalan samahan sa anak, sa Espiritu Santo. Amen.